pertanyaan terakhir, Mr. Ambassador, apa yang akan dilakukan Iran jika perang ini nantinya berkepanjangan begitu? Dan kemudian apa yang diharapkan dari Indonesia? Mungkin dukungan yang diharapkan dari Indonesia atau seperti apa? پیشبینی عاقبت جنگ خیلی کار سختیه، ولی من میتونم بگم که قطعاً در پایان این جنگ اگر ادامه پیدا کنه دیگر جایی به اسم اسرائیل وجود نخواهد داشت. حتی اگر همپیمانان اسرائیل به کمکش بیان، آسیب‌های جنگ برای اسرائیل بسیار جدی خواهد بود. ما هنوز با اسرائیل نجنگیده ایم. ما تا الان فقط دفاع کردیم. روز اول اسرائیلی‌ها بعضی از فرماندهان نظامی ما رو زدن. ما ظرف چند ساعت این رو بازسازی کردیم و جانشینانشون رو مشخص کردیم و مراکز نظامیشون رو زدیم. روز دوم مراکز اقتصادی ما رو زدن، ما مراکز اقتصادیشون رو زدیم. روز سوم مراکز صنعتی و هسته‌ای ما رو زدن، ما مراکز هسته‌ای اونها رو نزدیم، چون که در قوانین بین المللی زدن مراکز هسته‌ای ممنوع است، اما مراکز صنعتی اونها رو زدیم. ما هر حمله‌ای که اونها میکنن هم سنگ و هم اندازه حمله اونها به اونها جواب میدیم، فقط به نیت بازدارندگی. ما هنوز حمله‌ای به اسرائیل نکردیم. تصور کنید تعداد موشک‌هایی که به حیفا و به تل‌آویو خورده، ما میتونیم 10 برابرش رو با هم بزنیم و اگر ما 10 برابر موشک‌هایی که در این 8 روز زدیم یک جا بزنیم، شما میدونید که چیزی از حیفا و تل‌آویو باقی نمیمونه. اما ما نمی‌کنیم به خاطر اینکه دنبال گسترش جنگ نیستیم. ما می‌خوایم اونها فقط یه درس بگیرن و به عقب برگردن و از حمله خودداری کنن. لذا پایان جنگ دو تا تعبیر یا شکل تصور داره. اگر از این حمله ها درس. Terima kasih banyak Mr. Muhammad Parojerdi atas waktu dan wawancara yang sangat berisi. Terima kasih. من هم از شما متشکرم. به عنوان کلام آخرم وظیفه دارم که از دولت، ملت، سازمان‌های اسلامی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردمی و اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی و کل آحاد مردم عزیز و خونگرم اندونزی تشکر بکنم که تو این چند روز حمایت کامل خودشون رو از. Sekali lagi, terima kasih banyak Mr. Muhammad Parojerdi. Berdiri di hadapan kami saat ini sudah ada Pak Teguh Reza Shah. Beliau ini merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam. Pak Reza, melihat konflik yang memanas antara Israel dan juga Iran, eskalasi konflik yang terus meningkat sampai sejauh ini, bagaimana Anda melihat eskalasi konflik yang terjadi sampai sekarang? Bagaimana posisi antara Iran dan juga Israel? Saya kaget ya, Israel melakukan preemptive strike, serangan pendadakan, kemudian Iran diam pada hari pertama dan Iran menjawab pada hari kedua sampai sekarang. Jawaban Iran itu sangat fantastis ya, mereka benar-benar mengoptimalkan pasal 51 dari Piagam PBB, berhak mempertahankan diri. Dia pertahankan diri betul-betulan dengan berbagai tingkatan teknologi militer. Dan kalau hal ini terjadi terus-menerus ya, karena Amerika Serikat dan terutama G7 merencanakan menyatukan posisi. Walaupun posisinya belum final kemarin pada saat Donald Trump meninggalkan rapat KTT G7 di Kanada, beliau tidak bahagia tampaknya. Jadi tampaknya hanya Amerika Serikat sendiri yang ingin bergerak secara militer membantu Israel. Tapi negara-negara anggota G7 yang lain itu tampaknya punya sikap yang mandiri karena mereka tahu resikonya. Ini akan jadi masalah, apalagi kalau negara-negara itu benar ikut, maka mereka banyak memiliki perjanjian rahasia. Misalnya Amerika Serikat punya perjanjian rahasia dengan namanya Pakta Militer ANZ, Australia, New Zealand, United States. Kemudian New Zealand, jadi nanti akan ngerembet. Australia akan gelisah, New Zealand akan gelisah, kawasan Pasifik Selatan gelisah. Saat ini Pakistan sudah gelisah karena dia mengatakan kalau benar-benar Iran diserang dengan nuklir oleh Israel, maka kami juga akan menyerang Israel.
Jadi keadaan sudah sangat gawat. Yang kita khawatirkan Amerika Serikat kan. Saya khawatir akan ada pemboman pertama dari Amerika 60 meter pertama, dan nanti ada pemboman selanjutnya dari yang sudah bolong itu dibom lagi. Kalau ini terjadi, itu bisa-bisa terjadi ini kebocoran fasilitas nuklir. Walaupun kita nggak tahu apakah nuklir ini untuk tujuan damai atau sudah siap untuk tujuan perang, kita nggak tahu, ini rahasia Iran. Jadi kalau begini adanya, di mana ada ancaman nuklir tersebut, potensinya ada, kemudian juga keterlibatan banyak negara juga ada, maka ini punya potensi menjadi perang dunia ketiga. Jangan sampai dunia ini musnah karena perilaku yang egois dari seorang Donald Trump dan seorang Netanyahu. Artinya kemungkinan itu tinggi bahwa akan dapat pecah kemudian menjadi perang yang tidak hanya berdampak di antara Iran dan juga Israel, tapi juga kawasan lainnya, bahkan tidak hanya di Timur Tengah tapi dunia. Saya sebagai peneliti berpikir skenario terburuk. Dalam tradisi Indonesia ada istilah ngerti saat durungnya winarah. Jadi hendak kita memahami sebelum kejadian. Kemudian kita harus juga siap dengan skenario terburuk itu. Jadi untuk itu, sebelum skenario terburuk terjadi, sebelum Amerika Serikat mengirimkan pesawat pembomnya B-2 stealth, pesawat hantu siluman, ya hendaknya dunia itu berada pada satu posisi. Tadi Bapak bicara tentang skenario terburuk. Apa dampaknya yang sudah dirasakan Indonesia atau mungkin dunia? Yang dirasakan adalah harga minyak cenderung naik, harga energi cenderung naik. Kemudian konon sudah mendekati antara 70 sampai mendekati, konon akan sampai 100 US dollar per barrel. Itu akan sangat merontokkan ekonomi dunia. Kemudian itu akan menciptakan biaya transportasi di sekitar perairan Selat Hormuz dan Selat Laut Merah dan sekelilingnya itu menjadi sangat mahal. Dan ekonomi biaya tinggi akan terjadi. Kemudian dalam kondisi ini negara-negara akan memikirkan nasib dia sendiri. Karena kalau dia terkesan berbagi dengan negara lain, kelihatan dia sangat terlibat dalam multilateralism, itu pemerintah bisa jatuh, pemerintah manapun bisa jatuh. Karena tidak mengutamakan kebutuhan rakyatnya. Kebutuhan rakyatnya apa ya? Terpenuhinya sandang, pangan, papan secara dengan harga yang wajar. Karena kalau rakyat sampai merasa ini pemerintahnya kok sangat terlibat dalam urusan-urusan luar negeri, tapi urusan dalam negerinya tidak terbereskan, itu pemerintah bisa goyang loh itu. Di banyak negara ya, bukan hanya di Asia Tenggara. Jadi untuk itu kita hendaknya berhati-hati. Jadi Indonesia harus berhati-hati.